ڈسکریمنیشن اور رویے اور بیریئرز اور اپرچونٹیز کا فقدان. آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ میں ایم اے کر چکا ہوں پشتو میں. ایم اے پشتو میں. آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ابھی ہم ہمیں شعر بھی سنا رہے تھے. تو اب آپ نے ایک ادارہ اپنے لوئر پیر میں بنایا ہے، اس میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ اس میں 107 بچے انرول ہوئے ہیں اور اس کو تقریباً 2018 میں اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. پھر ہم نے اس کی جو ہے داخلوں کا مہم شروع کیا اور اب تک 107 بچے جو ہے اس میں انرول ہو چکے ہیں. اور یہ ایک انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم ہے. انکلوسیو مین مزدور بچے اور وہ افراد جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہے ان کے بچے، یعنی ان کے بچے اور معذور بچے یہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اس میں احساس محرومی بھی پیدا نہ ہو اور وہ ایک فرینڈلی ماحول میں ایجوکیشن حاصل کر سکے. ایکسیسیبل بلڈنگ ہے، ایکسیسیبل واش روم ہے، سارا کچھ جو ہے ہم نے اس کی ڈسیبلٹی کی نیڈ کے مطابق ہم نے اس کو. آپ اس کی فنڈنگ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اس کی فنڈنگ ہم نے پاکستان میں تو بہت کوشش کی کہ کچھ سپورٹ ملے آرگنائزیشن سے یا گورنمنٹ سے، لیکن انفارچونیٹ صرف زمین کا ٹکڑا ہی ملا ہے جو ایک ایسے بندے نے ہمیں ڈونیٹ کی تھی جس کا اپنا بچہ خود مزدور ہے، اس کو احساس تھا، اس لیے انہوں نے زمین جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دی. اور پھر آہستہ آہستہ فنڈ ریزنگ کے تھرو جو پاکستانی کمیونٹی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا دوسرے ممالک میں، انہوں نے ہمارے بہت زیادہ امداد کی ہے، بہت سپورٹ کیا ہے. ہمارا ادارہ جو ہے وہ یہاں پر بھی 501c3 ہے. اقوام متحدہ کے پاس بھی جو ہے ہمارا اسپیشل کنسلٹیٹو اسٹیٹس ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو جوان لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی معذوری کی وجہ سے، تو ہم اس کو اسکل دے رہے ہیں، لائک ٹیلرنگ اسکل ہو گیا یا دوسرے موبائل ریپیئرنگ یا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کورسز، اس طرح کے ہم اسکل دے رہے ہیں تاکہ وہ کچھ ارن کر سکیں اور زندگی میں جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار سکیں. تو یہ ایک پروگرام بھی ہمارے. آپ نے بچپن میں بہت ساری تکالیف اٹھائی ہوتی ہیں اور اس ہمت سے آپ آگے چلے ہوئے. کیا آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو، جو پاکستانی عوام کو، کہ جو معاشرے میں اس طرح کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں اب بھی مختلف کرائسس سے یا مشکلات سے پاکستان میں گزر رہا ہوں. یہاں تو مجھے ڈسیبلٹی اس لیے فیل نہیں ہوتی کہ میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکوٹر پہ بیٹھا ہوں اور یہ الیکٹرک اسکوٹر ہے، بٹن کے ذریعے چلتی ہے اور بس میں یہ چڑھ جاتی ہے. بس میں اس کا الگ ایک سیٹ ہوتا ہے، ایک اسپیس ہوتا ہے. ڈرائیور خود جو ہے ہمیں وہاں پر بٹھاتا ہے، ہمیں سیٹ کرتا ہے، ہمیں وہاں پر رسیوں سے جو ہے اس کے اسکوٹر کو باندھ دیتا ہے تاکہ یہ سیفلی طریقے سے ٹریول کر سکے. دوسرا یہ کہ اس کی سائڈ واک جو ہے وہ ایکسیسیبل ہیں. یہ کبھی بھی ہم نے محسوس نہیں ہے کہ یہ ایک جگہ جو ہے اس میں پھنسی ہے، کیونکہ ساری جگہ جو ہے یہ ایکسیسیبل یہاں پر ڈسیبلٹی نیڈ کے مطابق بنائی گئی ہے. تو پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہماری مشکلات اس وقت تک کم نہیں ہو سکتی جب تک ہماری نیڈ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو. جب تک آپ پالیسی بناتے ہیں اور پالیسی میکنگ میں ہماری PWDs کو آپ شامل نہیں کرتے، آپ ایسی پالیسی نہیں بناتے ہیں کہ جب اگر ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں ریمپ ہونی چاہیے، بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں معذور افراد کے لیے آپ نے ایکسس کا انتظام کرنا ہے. ڈسیبل بچوں کے لیے ایسا کوٹا ہے یا وہ آپ جیسے لوگوں سے کیوں نہیں اصلاح لیتے؟ کیا کبھی کوئی ایسی کوشش گورنمنٹ کے ذریعے آپ نے کی ہے؟ بیسیکلی میں کوٹا سسٹم پہ بلیو نہیں کرتا. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر بندے کو رائٹ ہے کہ اس کو روزگار ملے. تو 100 لوگ اگر ہیں تو اس 2% کوٹا سے کیا بنتا ہے؟ وہ بھی جو ہے کسی کو ملتی ہیں، ڈسیبلٹی کیٹیگرائز نہیں ہے. عام طور پر معمولی سے ڈسیبلٹی رکھنے والے لوگ جو ہے اس کوٹے پہ پکے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ریئل ڈسیبل ہیں وہ رہ جاتے ہیں. کوٹے سسٹم سے میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا. روزگار دیں. اگر کوئی بندہ روزگار نہیں کر سکتا، کام نہیں کر سکتا ڈسیبلٹی کی وجہ سے، تو اس کو آپ منتھلی بیسس پہ گزارا الاؤنس 10,000 دیں،
15,000 दें, 20,000 दें, महंगाई की तनासुब से, तो उसको मंथली, ये नहीं है कि आपने 2,000 या 5,000 साल बाद जो है ना वो। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, 4 जुलाई अमेरिका का यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी के दिन खुर्शीद आलम साहब को पता चला कि पीटीआई अमेरिका की एक तकरीब है, तो ये अपनी बाइक के जरिए यहाँ तशरीफ लाए और इन्होंने हमें बहुत अच्छे अशार सुनाए और मैं इनके नाम से तो आशना था। मुझे जब पता चला कि इतना काबिल आदमी मेरे सामने है तो मेरा दिल जो है खुशी से फूले नहीं समाया। और ऐसे काबिल तरीन बंदे जो है इनकी अपने मुल्क में इज्जत कदर नहीं है। अगर ये इस मुल्क के शहरी होते तो बाखुदा ऐसे लोगों को लोग सर पे उठा लेते। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आवाम से भी दरख्वास्त करूंगा कि खुर्शीद अनवर जैसे हीरो को जाया न करें, बल्कि इनसे रहनुमाई लें ताकि हमारी आने वाली नस्लों में भी जो डिसेबल या स्पेशल बच्चे हैं वो महरूमी का अपने आप को महरूम न समझे, बल्कि खुर्शीद आलम की गायकी, खुर्शीद आलम के पश्तो जबान पर अशारों पे अबूर, उर्दू जबान पे तसलसल ने मुझे बेहद मुतासर किया। मैं समझता हूँ कि हर हाल में इन जैसे लोगों को जाया न करें। मेरी आज वजीर आजम इमरान खान साहब और केपी के वजीर आला से गुजारिश है कि खुर्शीद अनवर साहब 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर हमारा पैगाम आप तक पहुंचता है तो खुदारे ऐसे हीरो को जाया न करें, इनको बुलाकर इनसे मशवरा लें और इन जो डिसेबिलिटी या स्पेशल बच्चों के सिलसिले में इनकी राय है उसका एहतराम करें। आज न्यूयॉर्क में इक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन और दूसरे अदारों में इनका एहतराम किया जा रहा है। खुर्शीद आलम साहब, आप अपनी गवर्नमेंट को कोई ऐसा पैगाम देना चाहें तो? पैगाम यही है कि जिस तरह ADA है, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट है, जो इंश्योर करती है पीपल विद डिसेबिलिटीज के हुकूक को, तो उसी तरह पाकिस्तान डिसेबिलिटी एक्ट पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में अप्रूव हुआ है। KPK में भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अप्रूव उसको किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। हम जो तमाम जो उमूर है वो सोशल वेलफेयर के साथ है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ है। रिक्वेस्ट ये है कि अगर एक अलग डिपार्टमेंट डिसेबिलिटी को डील करने के लिए बनाई जाए और उसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाए, इंक्लूड किया जाए, तो मैं यकीन से कहता हूं कि ऐसे लोग हमारे बाजोड़ में, लोअर दीर में, पिशावर में, मर्दान में, सारे KPK में भरे पड़े हैं जो डिसेबिलिटी विद डिसेबिलिटीज हैं और डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं और एक्सपीरियंस है उसका, तो वो एक बेहतरीन मशवरे दे सकते हैं और एक बेहतरीन सेटअप बना सकते हैं। ये कोटा सिस्टम, ये सारी चीजें, ये चैरिटी, ये मेरे ख्याल में ये इन सारी चीजों का जो है वो दौर गुजर चुका है। देखें कितना यकीन है इनका कि ये कहते हैं कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें अपनी काबिलियत की बुनियाद पर अपने बच्चों को अपने पांव पे खड़ा करना है। तो गुजारिश ये है कि ऐसे लोग जो तालीम याफ्ता हैं और पाकिस्तान से चलकर इतनी हिम्मत लेकर अमेरिका जैसे मुल्क में, न्यूयॉर्क जैसे शहर में, यूनाइटेड नेशन, यहाँ पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हैं, वहां तक अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हो गए, ये वाकई कामयाब तरीन इंसान है। हमें इनकी कदर करना होगी। मैं चाहता हूं कि खुर्शीद आलम साहब अपना फोन नंबर और एड्रेस दें ताकि कोई जो भी जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच सके तो इन तक भी लोग पहुंच सकें। खुर्शीद साहब, आप अपना पूरा नाम, फोन नंबर और एड्रेस बता दें। मेरा फोन नंबर पाकिस्तान का है 0346 999 6755 और आप ईमेल कर सकते हैं sadafoundationpark@gmail.com और इसके अलावा एड्रेस है, यही मेरा एड्रेस है। अगर कॉल करें, व्हाट्सएप करें तो इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे ये लोग। मैं बेसिकली दीर का हूँ, तेमरगरा से मेरा ताल्लुक है और इदारा भी तेमरगरा में हमने कायम किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ प्रोग्राम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा बेस पे हैं। जैसा हम फ्री व्हील चेयर्स देते हैं, एक्टिव व्हील चेयर, जो पेशेंट व्हील चेयर नहीं होते, एक्टिव व्हील चेयर जो
डिसेबिलिटी की नीड के मुताबिक, उसकी वज़न के मुताबिक, उसकी इन्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको डिज़ाइन करके देते हैं। और इंशाल्लाह इस साल जो है 50 वेंचर्स के करीब हम इंशाल्लाह टैंक मुकाम में अपनी मौजूद। आप एक ये बात बताएं, आपके यहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे और वहाँ पे आपने अपने पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को और वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों में कोई फर्क महसूस किया? डेफिनेटली फ़र्क तो होता है, क्योंकि माहौल के मुताबिक ये ढल जाते हैं, काफ़ी चेंज है। और मैं तमाम उन दोस्तों का मशहूर हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया है। और बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे इस इदारे को जितना सपोर्ट किया है, वो ज़िंदगी में पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के मीडिया का, जिन्होंने हमारे इशू को हाईलाइट किया। यहाँ के जो यूनियंस हैं, मुख्तलिफ किस्म की यूनियंस हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने भरपूर कोशिश की है और सपोर्ट करने की प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हैं। और स्पेशली आपका कि आपने मेरी बात जो है वो अपने नाज़रीन तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरे ख्यालात पहुंच रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। एंड इंशाल्लाह होपफुली ये एक इब्तिदा है। इस तरह अमेरिका में भी सहूलियात का फुकदान था, माजूर खुद उठे, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया, जंग लड़ी काफी अरसे तक, और आज एडीए की सूरत में उसका कानून मौजूद है। तो इस तरह हम भी हैं, इंशाल्लाह हम इसका फल जो है वो शायद अपनी जिंदगी में ना खाएं, लेकिन जो आने वाली डिसेबल, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है ये नहीं है कि ये बंदा डिसेबल है, डिसेबिलिटी हर एज में आ सकती है। जी जी, हर एज में डिसेबिलिटी आ सकती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आइंदा नस्लें हैं वो सहूलत के साथ जिंदगी गुजार सकें। रशीद आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी मुलाकात रही और सबसे बड़ी खुशी ये भी हुई कि ओवरसीज पाकिस्तानियों पर आपका बहुत ज़्यादा एतमाद है। नाजरीन, ओवरसीज पाकिस्तानी हर मुश्किल में वतन के साथ हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रशीद आलम जैसे लोग भी हमारे असल हीरो हैं कि खुदारा इनको तलाश करें और इनसे इस्तिफादा हासिल करें। बहुत शुक्रिया।